Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Ja znam da ste vi poželili nešto slatko i to po mogućnosti da se ne peče, da se nešto vele ne kuha i ne ostavi puno vremena na tortu recimo. Evo danas pripremamo jednu voćnu tortu sa kokosom. Ne peče se, vrlo brzo se pripremi, ne mogu vala reći za 10 minuta, slagala bi trebam 10 minuta samo da iskupim sastojke. Evo ovako, treba nam maslac i čokolada koju trebamo da rastopimo, razmekšamo, ne mora biti skroz, samo da se može fino raditi s njom. I ovdje imam mlijeko koje također trebamo malo da zagrijemo, pa ćemo onda dalje za poslom. Evo ovako, sve smo pripremili, kako sam rekla, maslac otopila, čokoladu razmekšala, tu mi je mlako, mlijeko, ovdje imam šećer. Prvo ćemo ove suhe sastojke malo da izmiješamo. Nemojte pretjerivati sa šećerom jer imate čokoladu i plus keks je sam od sebe sladak. Tako da možete i smanjiti, ja nisam htjela smanjivati, to je ta mjera koju koristim za ovu tortu. Evo ovako, sada ćete dodati mlijeko. Razmekšali maslac, otopljeni, pardon. Dobro izmiješajte prije nego što dodate čokoladu. Sada ćemo dodati ovu razmekšalu čokoladu. Ovih par kockica ima, baš su tvrdoglave. Kao da govori Almira, pojedi me, ali ja ne smijem. Treba mi za recept. Dobro promiješajte. Vrlo vjerovatno nećete dobiti jednoličnu smjesu gdje je čokolada u svakoj tački ovoga keksa. Nije ni bitno. Bitno je samo da ima te boje malo. Da nam nije onako izgledom samo keks. Na kraju krajeva ja ću uzeti rukavicu i ovo fino izgnječiti rukom. Samo svojoj ruci vjerujem da to bude smjesa kako treba da bude. Tako. Kad ja osjetim pod rukom da je to, onda je lakše i ovu čokoladu ujednačiti u keks. Odmah ćete pod rukom vidjeti kako se keks može fino, evo vidite, stisnuti. Pogledajte. Tako da ćete dobiti jednu odličnu koru, podlogu, da nije onako kao svaki put kad radimo sa keksom, eto samo keks i maslac i to je to, malo da razbije. Sada ćete ovu smjesu da prebacite u kalup ili neku tepsiju, mada pravo da vam kažem ne bih savjetovala tepsije zato što je poslije teško izvaditi ovaj kolač. Znate kako je tepsija okrugla, nemate mjesta da izvadite s obzirom da je keks. Tako da ja predlažem, eto onako sestrinski što bi rekli, ljudski, da to bude kalup. Ima kalupa, vala sada kupiti, ne mora biti nešto aman zaman skup, jel? Ima ih i jeftinijih, eto da se nađe ovako za prvu pomoć. Ovaj biskvit dobro utapkajte, poravnajte. Evo ga, biskvit je gotov, poravnali smo koliko smo mogli. Ovdje ima mlijeko, morala sam nasuti malo ovog domaćeg mlijeka, nekako mi ga baš žao, ja volim piti domaće mlijeko, ali kad je zafali, ima da se potroši, što nas briga. Jel, kolač je sad trenutno bitniji jer mi se jako jede slatko. Ovdje ću dodati šećer i ovo ćemo staviti da lagano zavri. Nemojte da vam iskipi. Evo vidite, malo sam smaknula u stranu, dodajete griz i lagano miješate. Nakon što smo dodali griz, obavezno stalno miješate da vam griz ne bi zagorio. Ovo se vrlo brzo kuha, kao da kuhate hranu za bebu, otprilike nekih 2 minute, kao i puding. I on još prska, neka samo ti prskaj koliko god hoćeš. U vreo griz dodajemo kokos i sve dobro izmiješamo. Pazite da vam ne ostanu grudice od kokosa. Ostavit ću samo malo ako mi zatreba za ukras. Ajde da vidim prvo kako će se ponašati. Nekako mi nijedna kesca kokosa nije ista. Isto brašno, neka kupi tečnost, neka ne kupi. I evo ga, fil je gotov. To je prvi fil. Ajde, sada onaj lijepi. Vidjet ćete. Ovo ćemo prebaciti na biskvit i poravnati.
sad onaj krasni fil. Koristim domaće smrznute maline. Možete maline, možete bilo koje drugo voće, ali eto, meni ovo je jedna fantastična kombinacija. Maline ili bilo koje drugo voće smrznuto imate u prodavnicama kupiti tokom cijele godine, tako da ovaj vas kolač ne ograničava. Pobjegle su mi bobice vani, nema toga, vratite se nazad. Šećer. Ovo ćete staviti da proključa, da se šećer rastopi, onda ćemo dodati gustin i napraviti onako jednu laganu, finu voćnu kremu. Gustin ćete razmutiti ovako s 1-2 kašike vode. Sada ćete lagano gustin dodati u maline ili drugo voće i skuhati kao najobičniji puding da se to malo stisne. Evo vidite, već je krenulo. Evo ga, krema je gotova. To ćemo fino sada da nanesemo na ovu bijelu kremu. Ćete fino da poravnate to. To je jedan fin tanak sloj da nam ne bi bilo prekiselo, da nam ne bi previše curilo, ali sve će to fino da se stisne kada se ovaj gustin ohladi. Vidjet ćete kako daje jednu posebnu notu i kako se kokos uopšte slaže sa ovim bobičastim voćem. To je meni fantazija jedna. Evo, poravnali smo. Ovo sada treba ostaviti da se dobro ohladi. Ovo je, hajde da kažem, gotov kolač. Naravno, ostalo nam je samo još da kolač ukrasimo. To ostavljam vama. Čime ćete ukrasiti, možete šlag pjenu, šlag kremu, kako god želite. U svakom slučaju, bitno je, možete i slatku vrhnju umutiti. U svakom slučaju, bitno je da se ova krema, ovo voće gore, ohladi prije nego što nanesete bilo što od toga što ste umutili, da se to ne bi rastopilo i pretvorilo u vodu. Eto, i odozgo preko te šlag, recimo šlag pjene, kao što ću to ja da uradim, vjerovatno, ona iz kesice obična, starinska, možete naribati recimo čokolade tamne i posuti, evo malo recimo kokosa. Pa možete tako napraviti neku kombinaciju. U svakom slučaju tako da imate neku razliku u bojama. Znate, da se ne završava samo gore sa bijelim. Neka to bude onako malo prošarano. Eto, to bi bilo sve za danas. Ja sada odo da počistim ovaj nered koji sam napravila i uskoro nadam se da će se čim prije ohladiti, da uživam u svom desertu. Ako vam se dopada, napravite, podijelite sa svojim prijateljicama recept, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!